Hello guys, how are you? So, el otro día os dije que no íbamos a dar esto porque prefería darlo presencialmente, pero life happens, and so we're going to continue with our unit 5, and we're going to do it through the video. So today what we're going to be doing is learning all this vocabulary in yellow. Vamos a aprender todas estas palabras que están en amarillo que tienen relación con, como vimos en este tema, va todo en relación con los crímenes, quién los investiga, quién los juzga, cómo se castigan, and so on. So today we're going to be focusing, nos vamos a centrar en the crime scene, en la escena del crimen, ¿vale? Entonces, antes de empezar a ver el vocabulario, vamos a ponernos un poco en situación en what do you think when we have a crime, cuando tenemos un crimen, who goes there to investigate? ¿Quién va allí a investigar? Pues la policía, los detectives, the police, a detective, and what do they find? What do they look for? ¿Qué buscan? Usually they look for weapons, buscan armas, buscan cualquier pista, buscan huellas dactilares, buscan formas de ADN, como por ejemplo sangre, pelo o cualquier cosa que les ayude a saber cómo ha ocurrido and who is involved and who has committed the crime, quién ha cometido el crimen. Entonces, do you think you would be a good investigator? ¿Creéis que seríais buenos investigadores? What do you think? Do you usually detect things? Normalmente detectáis las cosas, veis que ha pasado, veis las cosas que son sospechosas. So, what I want you to do in this video, lo que quiero que hagáis en este vídeo, que se llama Who Done It. Who Done It es como una contracción de Who Has Done It, quién lo ha hecho, en el que quiero que prestéis a lot of attention. You focus on the details. Vais a ir prestando atención a los detalles, a las posibles víctimas, a las armas, quién creéis que ha podido ser, cualquier thing that is, I don't know, suspicious, que sea como sospechosa. And you note it down. Lo vais apuntando, os lo quedáis en la cabeza as you want it. Y vamos a ver, en 1 minuto 54, en 1 minute 54, they solve the crime. Atentos, por favor, a los más mínimos detalles, ¿ok? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Okay, so the question is, how observant were you? ¿Has observado todos los detalles? ¿Por qué ellos han sabido quién estaba mintiendo? ¿Te has dado cuenta de algo que haya cambiado? So, let's see it. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Okay, so did you notice that everything was changing? Todo ha cambiado. The victim changed. The
background, lo que hay detrás, los cuadros, las cosas que tenía la gente en las manos. Did you notice? So it is very important for an investigator, a detective, a policeman to pay attention to the details to solve a crime. Okay, so now we are going to our book. Vamos a ir al libro y como siempre lo que tenéis que hacer va a ser apuntar como vocabulario del tema 5 the words in yellow, las palabras que están en amarillo. Okay, so I'm going to start. You have to copy. Okay, so the first, this is a report. Okay, vamos a leerlo después, pero de momento vamos a aprender las palabras que están en amarillo. Alright, so it says the police report. A report es como una informe policial, ¿vale? Entonces, the case. What is the case? Es el caso. Pues lo que ha pasado. Ha sido un robo, ha sido un asesinato, ha sido, I don't know, whatever crime may be. Es el caso, ¿vale? The case, el caso. Then we have the word murder. ¿Qué significa a murder? Significa asesinato. Tenemos que tener cuidado con el false friend assassination, because assassination solo se utiliza para magnicidio. El magnicidio es el asesinato de una persona, un dirigente político, por ejemplo, un rey, un presidente del gobierno. That is assassination. Okay, murder is for everybody. Asesinato es murder, ¿vale? Después tenemos the victim. Super easy. The victim, la víctima. ¿Ok? La víctima puede ser la persona a la que han asesinado, la persona a la que han robado, la persona a la que han atropellado o whatever. ¿Ok? An injury. What is an injury? An injury es una lesión. El daño que te han hecho. Por ejemplo, if you have an injury playing football, you can break your leg, you can break muscle. Una injury es una lesión que puede ser que te rompes una pierna, que te haces una herida o que te tuerces un tobillo. Ok, that is an injury. ¿Qué más tenemos? Tenemos the crime scene. The crime scene es la escena del crimen, el lugar en el que ha ocurrido, que eso es lo que tienen que investigar buscando el qué, the evidence, evidencias. And evidence is similar to a clue, son pistas, son evidencias, por ejemplo, que hay pisadas de barro o se ha dejado yo qué sé, una chaqueta o cualquier cosa, esa es la evidencia, ¿ok? Then we have the witness. Witnesses son las personas que han visto el crimen, han visto lo que ha ocurrido, ¿ok? So witness es como las personas que han visto el crimen, ¿ok? Son los testigos, alright? Witness, testigo. Then we have the weapon. What is a weapon? The weapon es el arma, ¿ok? ¿Qué puede ser un arma? A gun, una pistola, a knife, un cuchillo, or in this case, a baseball bat, un bate de béisbol, ¿ok? Next, we have the motive. What is the motive? El motivo, la razón por la que se ha llevado a cabo cualquier cosa, pues un ajuste de cuentas, una pelea, que necesitaba dinero y ha robado, whatever, that is the motive, okay? Then we have the suspect. Who is the suspect? El sospechoso, la persona que se cree que ha cometido el crimen, ¿vale? Puede haber varios sospechosos porque estuvieran por allí y al final se descubre quién ha sido el culpable. Then we have fingerprints. Finger significa dedo y print significa como huella. Entonces, huellas dactilares, your fingerprints. You know that every individual has different fingerprints. Cada persona tiene huellas dactilares únicas. And then we have a sample. That is the last word. A sample significa una muestra. Por ejemplo, una muestra de sangre, una muestra de tejido, una muestra puede ser un pelo o whatever. That is a sample. Okay, una muestra de saliva, una muestra de ADN, that's sample. All right, so in the first exercise, what you have to do is to link. Tenéis que unir las palabras a los dibujos de la A a la H, ¿vale? Entonces, murder, what is it? The case, the victim, the injury, okay? Entonces, vamos a leerlo. Dice, police report, case number 32WA, date Saturday, 4th April. Reporting officer, PC Andy Williams. Entonces, esto es el policía Andy Williams. Reporta
qué ha pasado esto. ¿Cuál es el incident? ¿Cuál es el incidente? The murder of a security guard and attack on a shop owner in a violent robbery at Jackson's Jewelers. The murder victim died when he tried to stop the robbery. The second victim survived the attack, but he has a head injury. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un asesinato de un guardia de seguridad cuando han ido a robar a la robbery en una jewelers, una joyería. Entonces, la víctima murió cuando trató de detener el robo. La segunda víctima sobrevivió al ataque, pero tiene una herida, una lesión en la cabeza. La acción, the action. Forensic officers have entered the crime scene to collect evidence. Los oficiales forenses han entrado a la escena del crimen para recolectar, collect, evidencia, o sea, cualquier prueba que les ayude a resolver el crimen. Interviews with the witness and shop owner took place outside the crime scene. Entrevistaron a los testigos y al dueño de la tienda. Y esto tuvo lugar fuera de la escena del crimen. ¿Sabéis que you don't have to change anything, you don't have to touch anything in a crime scene? Weapon, ¿qué arma han utilizado? Un bate de béisbol. El motivo posible, to get jewelry and sell it. Robaron las joyas para venderlas en Get Money. ¿Cuál es evidencias recolectadas en la escena del crimen para identificar al sospechoso? Fingerprints, o sea, han recogido huellas dactilares y una muestra del pelo del ladrón. Okay, so now in exercise 1, it says match 8 of the highlighted words in the report to the labels in the picture. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es de la A a la H tenéis que ponerles el nombre de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar directamente al ejercicio 4 porque el 2 y el 3 son un poco de hacer speaking, por eso es lo que quería hacerlo en clase, pero bueno. Entonces, en el ejercicio 4 lo que normalmente hacemos es ver el vídeo y contestar las respuestas del final. Pues entonces las respuestas las vais a escribir. So we're going to watch the video and you have to answer the questions at the end. By the way, theft significa robo. Ya veremos a lo largo del tema que hay diferentes palabras para referirse al robo de algo en inglés, dependiendo de si es un robo dentro de una casa, si es un robo que te hacen en la calle porque te atracan, and so on, ¿ok? This is the Louvre in Paris, France. It's one of the best art galleries in the world. But on August the 21st, 1911, it became a famous crime scene. That morning, the gallery's guards noticed that someone had taken the Mona Lisa, which was the Louvre's most famous painting. They called the police, who immediately looked for evidence. But it was a difficult case. There were no witnesses and no suspects. In fact, nobody had seen anything. The police questioned staff and took samples of their fingerprints. But they found nothing. But then, a police officer said that he had just received a mysterious phone call. The caller told him to look for the famous art collector, Guillaume Apollinaire. In the past, he had stolen statues from the Louvre and had given them to a famous young artist, Pablo Picasso. The police questioned Apollinaire and Picasso,
and discovered that Apollinaire had taken the statues, but he hadn't taken the Mona Lisa. For the next 2 years, people claimed to see the Mona Lisa all over the world, but they were lying. The painting had never left Paris. This man, Vincenzo Perugia, had taken it. He was working in the Louvre and had stayed overnight in the museum. The next morning, he walked out with the world-famous painting hidden under his uniform. His motive? Money. He tried to sell it, but it was too famous. Eventually, he offered the painting to Alfredo Gehry, who was a famous art dealer. But he didn't get the money. He received a prison sentence. Okay guys, so you choose the answer to these questions, and then I'm going to upload screen of the workbook. Voy a subir una captura de pantalla del workbook y tenéis que hacer los ejercicios 1, 2 y 3. En el 1 simplemente pues tenéis el dibujo y tenéis que poner la frase, o sea, la palabra que corresponde. So this would be this, that, the other one. Okay, so a word for each picture. Then in the second one, it says write the crime nouns from exercise 1 into the puzzle. Find the mystery word in the great squares. Entonces tenéis que poner cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, y aquí, si está todo bien, os tendrá que salir una palabra, the mystery word. Okay? And in exercise 3, what you have to do is to complete the sentences, completar las frases con una de las palabras que tenéis aquí en el recuadrito, ¿vale? So that would be it. I hope to see you very soon and to answer any questions that you may have, okay? See you soon, bye.